الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بالنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وتين وزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صل على محمد. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صل على محمد. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك بمن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صل على الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقطع دابر قوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صل على الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صل على الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سيد كائنات صلوات. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنحرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. آمين آمين
سيكينا صلوات صلاة الوتر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Antwort und also die Frage und die Antwort hat er ja schon gegeben jetzt. So geht aber weiter jetzt. Bismillah. Ja? Ist wütend geworden und hat gesagt, wie kannst du sowas machen? Und dann kam das Kriegsschiff vorbei und sah das Schiff da sinken. Und ja, und dann sind sie einfach vorbeigefahren und haben gesagt, das ging nicht von uns. Und das Schiff, weil es sinkt sowieso. Und später hat dann Khidr a.s. das Boot wieder. Ja. Die Frage ist gestellt worden, warum wir so schwer zu akzeptieren haben, wenn etwas augenscheinlich Schlechtes passiert, vor unseren Augen sozusagen. Aber warum können wir das nicht akzeptieren? Und unser Bruder hat gesprochen über Musa, a.s., der mit Hijri unterwegs war, auf Reisen war. Und Hijri wollte ihn nicht mitnehmen, weil er schon wusste, dass er das nicht tragen kann, was er sieht. Und dann hat er ihn doch mitgenommen, weil Moses gebeten hat und so. Und er wird auch nichts sagen. Hijri hat ihm gebeten, also er hat ihm gesagt, du darfst keinen Kommentar machen von dem, was ich mache. Und Moses hat versprochen, a.s. Dann sind verschiedene Dinge passiert. Und das eine, was hier unser Sheikh Ahmed erwähnt hat, ist eben, dass er ein Boot, in einem Dorf war ein Boot, ein Fischerboot, und da hat ein Loch reingeschlagen, sodass sie nicht ausfahren konnten. Und da war Moses, a.s. war da, hat sich gleich beschwert, bei Hijri, wieso zerstörst du dieses Schiff? Und später kam dann raus, dass da ein Kriegsschiff, es war kein Kriegsschiff, war ein Piratenschiff sozusagen, die haben Beute gemacht auf dem Meer, und dadurch, dass die nicht rausfahren konnten, sind sie verschont geblieben. Ja, zum Beispiel. Das hat der Hijri a.s. ihm dann später erklärt, und noch andere Sachen. Noch 3 andere Sachen. Und die Frage von unserem Bruder ist, wie können wir das ertragen? Und ich sage als Antwort, wenn Moses das schon nicht ertragen kann, a.s., wie sollen wir das dann ertragen? Ja, Moses konnte es nicht ertragen. Ja, nach dem 4. Vorfall, oder ich glaube der 3. oder 4. Vorfall, hat dann Hijri gesagt, so, das war's. Er hatte 4-mal Kommentar abgegeben, Musa, a.s. Dann hat Hijri gesagt, geh du deinen Weg, ich gehe meinen Weg. Ja, das ist, this is what our brother, he was asking, how we can carry things they are obviously bad. Obviously bad. How we can carry this. And he was telling the story that he was telling the story about Musa a.s. Moses, he was going with Hijri on a journey, long journey. Hijri didn't want him to come. Hijri a.s., he didn't want that Musa a.s. is coming with him, because he was fearing that Musa cannot carry.
that he's giving comments about his deeds. And this was true. It happened. It was a story written in the Holy Quran. That one of the stories was that he found a boat at the seaside, and Hijri alayhi salam, he put a hole in this boat, so that this boat was not able to next day to get out and fishing and everything, make it. And then it happened that on that day, Musa was complaining immediately. He said, "Why you are destroying this boat? Destruction, bad thing. How you can do this?" And Hijri said, I warned you. You cannot come with me." Then Musa said, "No, okay, never again." And then they went on, and then Hijri salam, he killed a young boy. He killed him. And Musa was saying, "Well, this is too much. How you can do this?" And Hijri again, he said, "Okay, you go, I will go here." Then they were coming to a village, and the villagers, they drove them away. They didn't like them, as it is usually when prophets and the holy people coming, they don't like them. They throw stones at them, and no hospitality, nothing, go away. And so they went away, and outside there was a wall from the village, a wall, and this wall was breaking down. And Hijri started to build it up, make it new, the wall of the village. And Musa said, "These enemies of us, they drive us away, they throw stones at us, and you are building their wall? What is this?" Hijri again, he said, "Okay, that's it. You don't understand, go." Was war der vierte Fall? War da noch ein Fall? War noch einer, ne? Wie? Das Wein. Mit dem Wein. Nee, das ist ja die Geschichte. Das ist die gleiche. It doesn't matter. Then Hijri, he was explaining these things to him and said, "Go." Finished. And the first thing with the boat was that next day there was some pirates on the sea. They took everything what they couldn't find on the sea, so the boat could not get out, so the boat was saved, and the people were saved. And the youth, he killed him. He was a terrible one. He was making a hell for his parents. Just a shaitan. Shaitan was in him, and it was a decree of Allah Almighty to put him away, that the parents, they live a good life. It was a relief for the parents and others. And with the wall, he was building the wall because under it was a treasure. Treasure which was for a yatim, for a wife who had no parents. It was for an orphan. For an orphan, it was a amanat for the orphan. It was put there. And if the wall breaks completely off, they will find it, and they take it away, because the orphan was still small baby or small boy. He wanted to save that money. So this is all wisdoms. And he explained to Musa, and then he said, "Bye-bye. You go here, I go here." Moses, he could not carry it. How we can carry it? How we can carry it? It's not easy, but we have to. This story is the answer, actually, that you have to carry it. That you have to carry bad things. You have to carry.
Sheikh Muhammad is, in this last Sukkot, often he's speaking about these things, about alluding to these things which are happening in this world without saying exactly the names and what is happening, but he is saying it is happening, and that we should not interfere. We should also not speak or to make more fitna and different opinions, because first and last it is Allah's will. Maybe you don't know exactly, you can't explain, but maybe they will explain one day to you all these things which are happening. But there is some wisdom in everything what's happening, even what appears bad to us. There is wisdom. They already said many things about it. The Prophet, he was saying that in the end time, and this is the end time, everyone agrees, all ulemas and saints and everyone, they agree that this is Asr Jahiliyyah Thani, this is the second century, age of ignorance, second age of ignorance, because the first one was before the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and this is the second, which is worse than the first. And he said that it must happen to bring Mahdi alayhi salam, to bring him, the one who saves believers, and that there's a cleaning on earth. There's a cleaning on earth. Must be a cleaning, and there is said, Prophet, he was saying, sallallahu alaihi wasallam, that there will come 40 years of paradise. With Mahdi alayhi salam and with Isa alayhi salam, Jesus is coming again on this earth, and he will lead the Ummah finally, and this will happen, and so that it can happen, must happen the other thing, must happen this catastrophe, and many people, they will go, they will leave this world. As Allah subhanahu wa ta'ala many times in history, He punished whole nations. Nations of Noah, nation of, what's her name? Lut. And others. Two others, they are mentioned in the Holy Quran. Ad, and another one. Talmud. Talmud? Yeah, he punished these people and cleaned it, and and now the whole world, you can say, the whole world is from Shaitan, as our Sheikh was saying. Now the whole world is not one nation, bad nation. No, the whole 99%, he said, maybe more, maybe 100%, 99%, they are followers of Shaitan. They follow Shaitan. And they say that coming a war, Malhama Kubra, biggest war, and that from 6 people, 5 is going. Allah knows what He's doing with them, and then they go to have this paradise on earth, a clean life, must be clean. They are saying there is nothing, you cannot find anything bad or anything which is not truthful. You find only truth. As you find now only lies and falsehood. Now, everywhere there's just false, because it has no basic, no good basic. It's all on the false basic. So what should come out from this?
all of it bad. Yeah? So, to clean this, these things must happen. That is what we can believe, we believe. We can also understand a little bit with the mind a little bit, but then you have to believe it, and that there is wisdom in this. To have only on this world, on this planet, believer. You must ask to be with them. That is what you have to ask. You must ask, I want to be with Mahdi alayhi salam in this time. Because what is the meaning? The meaning is that you have a complete belief. Such questions you don't have anymore. You are clear-sighted. Finished this. You have clear heart, clear-sighted, clear everything. There's only beauty. There's not a single thing you can find a bad thing. Mahdi alayhi salam, anyone is not ready, but he will look at him, he will ask your name, what is your name? My name is Kashif. He's looking, Kashif, and suddenly Kashif. Kashif is coming. Means developed. Yes? Kashif. The curtains are gone, completely gone. He is completely a complete believer. Looking in your eyes once, enough. You say Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, and all these shaitanic weapons and technology finished. Yes? Then you say Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Second time, all believers, the whole planet, they hear this, doesn't matter where they are, and they feel this power already is coming, and it's cleaning their heart already. This 3 Allahu Akbars, they have such a power. They have a power of belief that if they are in a plane, for instance, and they have to fight 1,000 enemies with a sword, there's a sword, there's a time of sword, they have to fight them. One believer against 1,000, let's say, shayateen people, he has no fear. He has not the idea of fear. Not the idea, not coming to his mind or his heart, a fear. Such is a belief of in that time when Mahdi alayhi salam says Allahu Akbar, because every believer he will hear and he is only completed, will be completed. His belief will be completed. And then he say again Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, and all the unbelievers, they will fear. They have a big fear because they know, somehow they know what is happening, and that is their time, the end of their time is coming. This is miracles. Allah gives miracles, appearance is always miracles. Also this is a miracle. Every time is a miracle. Everything is a miracle. That you are sitting here is a miracle. I mean, alhamdulillah, shukrulillah, Wer kann sich so einen ausdenken wie Sheikh Omar zum Beispiel? Oder wie Sheikh Musa? Oder irgendeiner hier. Alles Exemplare, die kann sich keiner ausdenken. Ja. Kann sich nur Allah, durch Wunder kann er das machen einfach. Der sagt Kun fayakun. Deswegen ist das so. MashaAllah. Das ist alles ein Wunder, und die Wunder der Gerechtigkeit, des Vollzugs der Gerechtigkeit wird dann geschehen. Yeah, it will happen, miracle for justice. To make clear unbelief and belief. Unbelievers, believers. To make it clear. There will be miracles. And he uses this way. There's a elected one, and Prophet said, he is from my family, his name is Muhammad al-Mahdi, he looks like this, like that, and he will come, and he has the
permission to use the power of Allah Almighty. He will use, I am using, Prophet said, I am using only for that, from that 100% of Allah Almighty, I am only using 1%. Or 10%, he said, I'm not exactly, I don't know, some percent I'm using only. But my grandson, Mahdi alayhi salam, when he comes, he gets permission for 100% to use it. That doesn't mean that the Prophet doesn't have that power. He has a power, of course. There's no one who has more power than the Prophet, but not permission to use. You understand? This is Allah's plan. You have to think about it. This is His plan. It's like this. By power, Maulana Shaykh Nazmi was explaining to us, power, saint from lowest degree, sainthood, waliya. Lowest degree sainthood, with one breath, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, he finished all the bad things in the whole universe with one breath. That is his power, what he has, a saint from the lowest degrees. But no permission. He has no permission to use it. Allah makes as He likes. He said this will be like this. And the Prophet said it will be like this. He was informed, and he informed us how it is going. So that is why we must be patient, and we have to believe these things and to see that there is wisdom. And you can see, with such stories from the Quran, you can see how it is working. And you can see also in your life, and in your own life, in your own destiny, there's things happened, that you see afterwards there was a wisdom. No? You felt it is bad, but it was good, actually. It was good. So when a bad thing comes and you don't understand, but it feels bad, and I'm feeling bad, and I'm worried, and I'm anxious, I fear, and I get sick, and I have to take pills also, I don't know what, then there is a wisdom. If you are patient, you will see it after some time. It will be clear, must be. Yes? So we have only to be patient, and if we can be, to be thankful, that is better. Better to concentrate on the things you can be thankful. There are things you don't like them, but you don't have to occupy with them. You can occupy with good things. When they complain, marriage people, they complain. These days I have only this subject. There's only people, they are complaining about their husband, about their wife, about this, about that. Then we say to them, there's a method. If you have difficulties with your wife, let's say, and you complain about her, she's like that, she's doing this, that, bad qualities. Then I say, okay, make a paper if you want to listen and you want to get the cure, and then we give you the thing. Take a paper and write down 10 good things every day from her. Good things, which she is good. Things she is good. She's cooking for you, she's doing your clothes, she tried to be nice, not always, but she tried. Then she's looking for the children, she is beautiful, she has a mind to think, you can speak with her, and so many things. If you are occupying with them, you will find 10 things, and next day also 10 things. We will find 100 things, 150 things. You are busy with that. And what is the best? You are not busy with the bad things. Thinking about the bad things. You choose to be thankful than to complain. That is a very simple trick. But it is very effective.
auf Deutsch. Wir sagen, wir müssen verstehen, dass in den augenscheinlich schlechten Dingen Weisheit liegt und dass nichts ohne Weisheit geschieht. Und in dieser Zeit, die wir die zweite Zeitalter der Ignoranz nennen, und wir sind da drin. Das erste war vor dem Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam, und das zweite ist jetzt. Und es ist schlimmer, hat unser Sheikh gesagt, es ist schlimmer als die erste. Weil jetzt, damals ging es um Nationen, einzelne Nationen. Und Allah hat die auch bestraft. Das ist in der Geschichte, das wissen wir, und die wird überliefert im Koran. Und jetzt ist die ganze Welt, kannst du sagen, unter der Hegemonie, unter der Herrschaft von Shaitan. Ja, überall. Durch die Technik, durch den Computer, durch die Technik geht jede Schlechtigkeit geht sofort überall hin. Ja. Deswegen ist das Ganze global, die Menschheit ist, Morana hat gesagt 99%, und er meinte vielleicht mehr, ja, sind unter dem Fluch, ja, von Shaitan und unter der Knute von Shaitan. Ja, und dann, es ist verheißen, dass auf dieser Erde noch 40 paradiesische Jahre stattfinden werden, auch äußerlich, also körperlich. Menschen werden auf diesem Planeten 40 Jahre, so ist die Zahl genannt, paradiesische Jahre erleben. Mit Mehdi a.s. und mit Jesus, Friede sei mit ihm. Ja, und dazu braucht es eine Reinigung. Dazu braucht es eine Reinigung. Deswegen wird ein großer Krieg kommen, sagen sie, Armageddon sagen die. Und wir sagen Malhama Kubra, der größte Krieg. Und da gehen von 6 Leuten 5 ins Achira. Und die da sind, die mit Mehdi a.s. da sein sollen, zum Schluss, das sind alles Gläubige. Die werden einen vollkommenen Glauben erlangen. Durch Wunder. Ja, Mehdi a.s. wird die Erlaubnis bekommen, die Wunderkraft Allahs zu benutzen, 100% davon. Wo der Prophet sagte, ich benutze nur 10, oder ich weiß nicht genau, wie viel das war, so 10, höchstens 10, also ich benutze 10 von dieser Kraft von Allah subhanahu wa ta'ala, von der Wunderkraft. Und mein Urenkel, der nach mir kommt, der Mehdi a.s., der in dieser Zeit erscheinen wird, der wird die Erlaubnis kriegen, das alles zu benutzen. Deswegen sagt er Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, und alle haben Iman, vollkommenen Iman. Alle Gläubigen werden direkt vervollkommnet. Ja. Und dann sagt er Allahu Akbar, Allahu Akbar, und alle Technologie hört auf, ja, diese Waffen, die sie benutzen, die Schayatine. Und beim dritten Mal Allahu Akbar, haben die Ungläubigen eine entsprechende Furcht. Weil die auch wissen, was die Glocke geschlagen hat, sozusagen. Die wissen dann, die haben eine Furcht, dass es zu Ende geht mit ihrer Existenz. Das ist verheißen, das ist prophezeit vom Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam, und das ist eine große Geschichte, und das alleine reicht schon, ja, dass man Dinge akzeptiert. Das muss passieren, es müssen diese Dinge passieren. Es muss auch individuell, du musst auch nicht alles verstehen, ja, das Ganze. Du musst es einfach mal glauben, so wie es ist, und du kannst bei dir selber auch gucken, dass das gleiche Prinzip ist, kein anderes Prinzip als Individuum. Solange du Ego hast und entsprechende Eigenschaften, neidisch bist, stolz bist, überheblich bist, auf andere herabguckst, gierig bist, missgünstig bist, immer nur auf dich guckst, egoistisch, selbstsüchtig, selbstgefällig und 80.000 schlechte Eigenschaften. Solange die da sind, gibt es keinen Glauben. Gibt es nicht. Und zwar muss alles weg, alles muss raus, Winterschlussverkauf. Aber auch alles, wenn du den Propheten sehen willst, im Wachzustand, dann muss alles raus.
Und das willst du. Du willst die Propheten sehen, sallallahu alaihi wasallam. Nicht nur im Traum, sondern auch noch im Wachzustand, inshallah. Muss alles raus. Oh, deswegen muss es passieren. Es muss passieren. Ja, es muss wieder auf deine Nerven gehen, es muss wieder was passieren, du musst wieder in die Falle tappen, du musst es zum 1000. Mal lernen, es nicht zu tun oder das andere zu tun, oder es zu verstehen, dass du dich ändern musst, oder? Und ohne die Änderung, ohne die Reinigung geht nichts. Ohne Reinigung geht es nicht. Das ist der Weg, das ist Tariqa, das ist Islam, das ist Mu'min. Der Weg, Allahs Weg, Din. Das ist eine Reinigung. Wir sind aus dem Paradies rausgekommen, weil wir einen Fehler gemacht haben. Weil wir ungehorsam waren, ungehorsam. Paradies ist jetzt, Sheikh Umar, wir haben uns gerade unterhalten, Paradies ist jetzt. Wenn du gehorsam bist, hast du jetzt das Paradies. Und solange du in deinen Gedanken bist und deinen Emotionen, dann bist du in der Hölle. Aber wenn du dich daraus befreist, jetzt auf der Stelle in deinem Körper, dann bist du im Paradies. Was ficht dich an? Nichts. Aber wenn du wieder zurückgehst, dann bist du wieder in der Hölle sozusagen. Also Hölle und Paradies ist ständig. Bist du mit dem Ego, mit Shaitan, ist Hölle. Bist du mit Allah, mit Zikrullah, bist du im Paradies. Im Grunde genommen schon. Jetzt. Und wir kommen und gehen. Ja, wir fliegen ständig aus dem Paradies raus. Das ist nicht nur Adam, der den von Apfel gegessen hat. Immer wenn du egoistisch was tust, fällst du raus. Und immer wenn du dabei bleibst, bist du im Paradies. Der Sheikh zum Beispiel, der ist immer im Paradies eigentlich. Das ist immer Paradies. Obwohl, das heißt ja auch, der Heilige, der sieht nichts Schlechtes. Der sieht nichts Schlechtes, der sieht einfach nichts Schlechtes. Und was hat der Sheikh zu uns gesagt, als wir auf die Hajj gefahren sind? Als wir ihn gefragt haben. Schlechtes sehen auf der ganzen Hajj. Genau. Wir haben ihn gefragt, was sollen wir machen, Sheikh? Und so, wie rum wird der Kaaba? So rum oder so rum? Und wie oft zwischen Safa und Marwa? Und was sollen wir beten? Welche Duas? Und er sagt, frag nicht so viel. Ja, und Sheikh, sollen wir den schwarzen Stein küssen? Und auch kämpfen dafür? Da ist mal Gerangel und Gekämpfe. Sollen wir das machen, Sheikh? Unbedingt den schwarzen Stein küssen? Sagt er, nein, brauchst du nicht. Da sind so viele Afrikaner, wie Musa zum Beispiel. Wenn du so einen siehst wie Musa, nimmst du seinen Kopf und küsst ihn. Und das ist genug. Hat er gesagt. Das war sein Tipp. Und warum haben wir es gesagt? Nicht schlechtes sehen. Wie? Ja. Dann hat er gesagt, passt mal auf, Jungs, hört mal auf zu fragen, ob euer Hajj angenommen wird oder nicht angenommen wird. Das hängt davon ab, ob ihr was Schlechtes seht oder nicht seht. Seht nichts Schlechtes. Mein Ratschlag an euch, seht nichts Schlechtes. Ganz einfach. Ich darf mir doch eine Frage stellen, Sheikh Hassan. Seht nichts Schlechtes. In der Geschichte von Hijri und Musa a.s. Hat ja Moses vermeintlich nur was Schlechtes gesehen. Vermeintlich. Vermeintlich nur. So, wenn der Hijri a.s. ihn aber aufgeklärt hätte früher über seine Absichten, dann hätte Moses natürlich auch gar nicht so, wie soll man sagen, so reagiert. Dann hätte er natürlich gewusst, dass es was Positives ist, was Gutes ist, was Hijri macht, und wäre nicht in den Irrglauben gelaufen. Ja? Aber er hat ihm ja nicht Bescheid gesagt, er hat ja einfach gemacht. Ja? Das geht nicht. Du kannst nicht vorher informiert werden die ganze Zeit. Nicht? Nee, das geht nicht. Du musst, jetzt kommt das Thema von gestern oder vorgestern, du musst vertrauen. Du musst vertrauen. Das ist das Vertrauen. Jetzt kommt das Gottvertrauen. Das kann nicht alles erklären. Das wird der nicht machen, das macht der nicht. Der Sheikh, der wird dir nicht alles erklären. Und auch noch unterschreiben dann. Einen Garantieschein. Ja, nee, das macht er nicht. Deswegen musst du vertrauen. Du musst einfach blind vertrauen, sozusagen.
schwer. Ja. Das ist schwer, ja, das ist schwer. Aber das ist das. Ja, nichts Schlechtes sehen. Ja, die Heiligen, ich wollte sagen, die sind eigentlich im Paradies. Deswegen, das hängt alles miteinander zusammen. Das Vertrauen, ja, das wollte der Hijri, das zeigt diese Geschichte, einfach das Vertrauen. Du musst einfach vertrauen. Wenn du mit dem Scheikh gehst, dann musst du auch vertrauen. Der macht auch Sachen, wo du denkst, oh weia, was ist jetzt los? Ja. Der erklärt sich nicht. Ne? Wie? Er erklärt sich selber sozusagen nicht sein Handeln, sondern er macht einfach, wie es ihm sozusagen gerade gegeben wird. Natürlich. Ja klar, da muss man einfach, es ist ein Grundvertrauen. Du musst Vertrauen in den Scheikh haben wir gestern gesagt oder vorgestern, 100% in den Scheikh. Egal was der macht, wenn er noch so komisch ist und noch so seltsam und das kann jetzt aber nicht sein. You have to trust in the Scheikh 100%. Doesn't matter what he is doing. He is right and you are wrong. This is the basic. Even in worldly matters, any worldly matter, he knows any worldly matter 50 times better than you. Worldly matter. We are not speaking about other things. You know. That is a thing you must believe. You cannot understand easily. But if you are trusting and you follow like this and you accept everything, you will make the progress and you will make the change and you will change. It changes your heart. It changes your way. Ja, man kann es nicht immer wissen, aber man sollte wissen, der Scheikh hat uns damals gesagt, dass der Scheikh auch in weltlichen Fragen weiß er, dein Scheikh, jede weltliche Geschichte auch 50 Mal besser als du. Der weiß da 50 Mal mehr Weisheiten, 50 Mal bessere Wege als du. Sogar in weltlichen Dingen. Ja, was ist mit spirituellen Dingen? Wenn es schon so ist, im Weltlichen. Ja. Deswegen muss man vertrauen. Du musst vertrauen. Du musst vertrauen. Und wenn du was nicht verstehst, dann sagst du, ich verstehe es nicht. Okay. Aber du folgst. Du folgst. Bis er dich akzeptiert. Inshallah, bis da nichts mehr übrig ist von uns sozusagen, von unserem Nafs Amarabi. So. Möge Allah uns helfen, inshallah. Mehr Klarheit kriegen und mehr Verständnis und mehr Tarawih. Heute hat der Sheikh gesagt, Sheikh Mohammed, wir sollen, was hat er gesagt, nicht so viel sprechen, ne? Oder leise sein. Hast du es gelesen heute? He said today, no? Not to involve and not to speak too much, and what else? We will read it again, inshallah. But you must hold back, you know, these times. Also, somebody now is starting. They're writing me. Can we come? I think we don't know what is happening, but can we come to the Osmanische Herberge from England? You know. Is it possible, or to Castle? I wrote to them, Castle, I don't know, you have to ask someone else, but here is always open. As long as we have place, everyone is welcome, no? But she didn't explicitly say war or something. She said, no, only if we are in need. So I said also only, generally it's open, we are open, 24 hours since 30 years. And but if there is war, there is another advice. Stay in your home, it doesn't matter where you are, and sit on your prayer carpet, and you will be protected. Idkhulu beauticum. Go to your homes,
sit on your prayer carpet, do something good, pray, and you will be protected. Allah can protect you, He can protect you. Doesn't matter where you are. Ja. Leute haben gesagt, sie wollten gerne, überlegen schon, wo sie hingehen, besonders die Städter. Wenn irgendwas passiert, und so haben sie nicht ausdrücklich gesagt, aber sie haben gefragt, ob hier offen ist, ob man hier hinkommen kann. Und so habe ich gesagt, ja klar, jederzeit, hier ist offen. 24 Stunden ist unsere Derga seit 30 Jahren offen. Und kann man kommen, so viel Platz da ist, so viele Leute können kommen. Aber wenn einer über Krieg spricht, wenn sowas passiert, dann ist der Ratschlag, bleib zu Hause. Ja, weil du kannst nicht groß rumfahren, wenn irgendwas. Und es passiert plötzlich wahrscheinlich. Also geh in dein Haus, wo dein Platz ist, und setz dich auf den Gebetsteppich und bete. Und Allah schützt dich. Es kann dich sowieso niemand schützen, außer Allah. Und wenn 1000 und Millionen Leute dir an den Kragen wollen und Allah will das nicht, dann passiert das auch nicht. Und wenn er will, dass dir was passiert, dann können auch Millionen Leute nicht verhindern, dass es dir passiert. Das muss man wissen, das ist Glaube. Yes? If somebody want to give you harming you, Allah wants that you get some harm, you get it. And millions of people cannot prevent. And if you should be saved and something good should happen to you, millions of people cannot prevent the goodness coming to you. They cannot. Allahu Akbar, walillahi alhamd. This is, again we are in the trust of Allah. May Allah give us from this beautiful trust and beautiful thinking, and let us be on the beautiful way and experience paradise on this earth, inshallah. Bismillah alayhi salam. Wa min Allah wa tawfiq al-Fatiha. Amin. Taqabbalallah. Nuruddin, schöne Grüße. Allahumma salli. Marhaba, ya marhaba, marhaba, Maulana. Marhaba, ya marhaba, Maulana. Marhaba, ya marhaba, marhaba, Maulana. Marhaba.